अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज हम बात करेंगे पिटबुल एंड बुली के डाइट चार्ट के बारे में। पाकिस्तान में बुली ब्रीड बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे विलेज एरिया के अंदर इनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है और इसके अलावा पिटबुल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। लेकिन आपने इनको फीड करवाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। ख़ास तौर पे आपने ज़्यादा ग्रेन फीडिंग नहीं करवानी, लाइक सीरियल्स या राइस वगैरह। इसके अलावा आपने उनकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है बाय प्रोटीन डाइट, ताकि आप उसकी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। डिटेल से देखते हैं, चले शुरू करते हैं। पहले 35 दिन आप अपने पेट को मदर मिल्क पे रखें। वैसे साइंटिफिकली आप 45 दिन से 2 महीने तक रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि माँ जैसा दूध कोई भी नहीं होता। माँ का दूध आप कम से कम 45 दिन तक देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रीडर्स ज़्यादा ख़र्चा नहीं करते अपने पेट पर। वो चाहते हैं कि हमारा जो लिटर है, बच्चे हैं, वो जल्द से जल्द सेल हो जाएं। इस वजह से वो कम से कम 25 दिन या 30 दिन या 35 दिन तक दूध पिलाते हैं, इसलिए मैंने आपको 35 दिन रिकमेंड किए हैं। अगर माँ साथ नहीं है तो आप मिल्क रिप्लेसर भी दे सकते हैं, ये माँ के दूध का ही एक अल्टरनेट है। 35 दिन के बाद आपने अपने पेट को किसी दूसरे फूड पर शिफ्ट करना है। आप स्टार्टर फूड इस्तेमाल कर सकते हैं रॉयल कैनिन का, इसके अलावा बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, आप उसका भी फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। वीनिंग कहते हैं माँ के दूध से किसी भी सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड पर शिफ्ट करने को। आप वीनिंग के दौरान में अपने पेट को बॉयल एग दे सकते हैं, लेकिन जो उसकी ज़र्दी है आपने वो नहीं देनी। इसके अलावा आप चिकन की यखनी बना सकते हैं, बोनलेस चिकन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी खुराक है आपके पेट के लिए। ये एक प्रोटीन सोर्स है जो कि आपका पेट काफ़ी पसंद करता है। 35 दिन से 3 महीने के दौरान आप बॉयल एग, चिकन की यखनी प्लस आप उसको थोड़ा सा राइस भी बॉयल करके दे सकते हैं, लेकिन वो 2 महीने के बाद देना है। दरमियान में 35 दिन से 2 महीने के दरमियान में आप उसको सेरेलैक भी दे सकते हैं। 3 से 6 महीने के डाइट चार्ट में आप अपने पेट को जूनियर फूड दें। अगर आप स्टार्टर फूड पहले इस्तेमाल कर रहे थे तो आपने 3 महीने के बाद उसको जूनियर फूड पर कन्वर्ट कर देना है। दरमियान में आपने चिकन प्लस राइस प्लस यखनी बना के देनी है। चिकन एक प्रोटीन सोर्स है, राइस भी एक आपके पेट के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन आपने राइस ज़्यादा नहीं देने। आप एग बॉयल दे सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के। गर्मियों में कोशिश करें कि 2 दिन छोड़ के अंडा दें, लेकिन ज़र्दी आपने कम से कम देनी है, बल्कि दे ही ना तो बहुत अच्छी बात है। आप जो उसका सफ़ेद हिस्सा होता है वो दे सकते हैं। इसके अलावा फ़िश ऑयल दें, मतलब आधा चम्मच। इसके अलावा 2 गोलियाँ आप टैबलेट सेंट्रम की दें, एक मल्टीविटामिन है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, लेकिन ये एक दिन छोड़ के देना है। और आपने इस दरमियान में उसको 3 दफ़ा खाना देना है, 3 से 6 महीने के दरमियान में। सुबह के टाइम दे दें 8 बजे, दोपहर के टाइम 2 बजे दे दें, फिर रात के टाइम 8 बजे खाना दे दें। लेकिन आपने सबसे ज़्यादा ख्याल करना है कि ग्रेन फीडिंग से अवॉइड करवाना है। ग्रेन फीडिंग की वजह से आपके पेट को एलर्जी हो सकती है। 6 से 9 महीने की बात करते हैं। 6 से 9 महीने के बाद आपने जूनियर फूड को कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा आप रॉ फ्रीज़ मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ मीट इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आप पहले मीट, बीफ, कीमा वगैरह लेकर आएँ, उसको ला के फ्रीज़ करें। फ्रीज़ करने के लिए कम से कम आपके पास 48 घंटे होने चाहिए। उसके बाद जब वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, आप देने से 6 घंटे पहले निकाल के रख लें और अपने पेट को दे दें। आप बीफ कीमा 200 ग्राम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पेट की क्या सूरत हाल है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। ये मैंने आपको लमसम एक क्वांटिटी बताई है कि आप अपने पेट को दे सकते हैं। इसके अलावा आप ओलिव प्लस कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, 1+1 टीस्पून। इन दोनों के अंदर फ़ैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। आपके पेट को ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। अगर आपके पेट को खुदा न खास्ता कोई स्किन एलर्जी है या कोई स्किन का इशू चल रहा है या वो रिकवर हुआ है, तो इसके लिए ओलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल बहुत अच्छी चीज़ है। आप किडनी बीन्स भी दे सकते हैं, लोबिया जिसे कहते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन मौजूद होती है, आप 100 ग्राम वो भी ऐड कर सकते हैं।
اس کے علاوہ آپ ویجیٹیبل سورس میں بوائلڈ پمکن اور پرو بایوٹکس بھی دے سکتے ہیں۔ پمکن کدو مطلب اس کے اندر ڈائجسٹیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کا پیٹ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، یہ بہت ساری چیزوں میں کام آ سکتا ہے ڈائجسٹیبلٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ کو اس سے زیادہ گرمی نہیں لگتی ہے، اور پرو بایوٹکس اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے پیٹ کا جو سٹومک ہے، معدہ ہے، وہ بہتر سے بہتر رہے، اس میں ڈائجیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ 6 سے 9 مہینے کے درمیان آپ نے 3 دفعہ ہی کھانا دینا ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں 9 سے 15 مہینے کے درمیان۔ اس درمیان آپ کے پیٹ کا جو ویٹ ہے وہ 30 سے 35 کلو ہو سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی بریڈ ہے۔ اس درمیان میں بھی آپ نے جونیئر ڈاگ فوڈ ہی دینا ہے۔ را فریز میٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈیلی استعمال کریں، آپ کی مرضی، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی استعمال کر رہے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ایک دن چھوڑ کے استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن آپ فریز میٹ استعمال کر رہے ہیں، ایک دن آپ پکا کے استعمال کر لیں۔ بیف قیمہ، گوٹ لیور استعمال کر سکتے ہیں۔ گوٹ لیور میں بھی بہت اچھی پروٹین موجود ہوتی ہے اور آپ کا پیٹ کافی پسند کرتا ہے اس چیز کو۔ درمیان میں آپ اولیو پلس کوکونٹ آئل استعمال کر لیں۔ کڈنی بینز 100 گرام استعمال کر لیں، بوائلڈ پمکن 150 گرام استعمال کر لیں، اور ساتھ میں پرو بایوٹکس بھی ایڈ کر لیں۔ اس درمیان میں آپ اپنے پیٹ کو 2 دفعہ کھانا دیں، کیونکہ وہ تقریباً اڈلٹ ہو چکا ہے تو آپ 2 دفعہ کھانا دیں بہت ہے۔ جب 18 مہینے سے زیادہ کا ہو جائے گا تو آپ اس کو دن میں 1 دفعہ بھی کھانا دے سکتے ہیں۔ کھانا دینے کا ٹائم آپ نے خود ہی مختص کرنا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو کس حساب سے رکھتے ہیں۔ اب جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، آپ اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ پروٹین سورس میں آپ بیف، فش، مٹن، اس کے علاوہ چکن استعمال کر لیں۔ جو بھی لیور سورس ہے، یعنی چکن لیور ہو گیا یا گوٹ لیور ہو گیا، آپ نے ڈیلی بیسس پہ نہیں دینا، ایک دن چھوڑ کے اس کو دیتے رہیں۔ سبزیوں میں آپ بہت ساری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کدو دے سکتے ہیں، پالک، آلو، چقندر، شلجم، آپ یہ چیزیں اس کو دے سکتے ہیں۔ کڈنی بینز میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے۔ امریکن بلی یا پٹ بل بہت اچھی بریڈ ہے، ان کا باڈی سٹرکچر بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس ریسیپی میں کڈنی بینز ایڈ کی ہیں۔ پرو بایوٹکس میں اس لیے ایڈ کیا کیونکہ ان کا جو ڈائجیشن ہے، ہاضمہ ہے، وہ بہت اچھا رہے، ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب 18 سے تقریباً 15 سے 18 مہینے یا اس سے بڑے ڈوگ جو بھی ہیں، آپ ان کو سب چیزیں مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ کو آپ ڈرائی فوڈ دے رہے ہیں تو بے شک ڈرائی فوڈ دیتے رہیں۔ اگر آپ ہوم میڈ فوڈ پلس ڈرائی فوڈ دے رہے ہیں تو آپ یہ جو ریسیپی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے ڈوگ کو کیا دیتے ہیں، آپ کا کیا کیا ایکسپیرینس رہا ہے فیڈ سے متعلق، اپنے ڈوگ سے متعلق، مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ پلیز بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو پیٹ سائنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔